Yes sir! So karong adlaw akong i-share sa inyo ha ang among gamay nga panagtapok sa gamayng panahon. Samtang nag-ukay si Doy EG, naapod si Doy GM nga sige og kaon og stick o. Unya busy man ang tanan, si Doy Japit ang nipresentar nga musugba. Unya iham gipakitaan og life hacks kung unsaon para dali maluto ang karne sa pamaagi sa pagdaog. Sa kani nga pamaagi, mawala jud ang kagaw sa karne, pati pod ang karne. Nanisigan na tanan. Siyempre, kay tropa man, tabangan na to na siya video. Effective siya, kinakita ginamo ang resulta. Ganiha, kay wala man ta napuslan, aw, kita'y muhiwa aning karne nga gisugba. O, gipapahulay sa nato si Doy diha. Kay init kayo ganina. Yes sir! I-vlog na, ilaw. Bro, aman. Si Suman, dara o! Dili na hilaw oy. Kasi alaw uy! Baboy na. Guys, naglalo sila guys. Kaya ilaw daw guys. So, mauto flex na to ning stick o. Pagkahuman sa katikaran, mga ondayon ta kilid sa dalan. Lami kayo mong sudan. Ikaw daw-dauban, di ba kamuhat? Huy! Kay busog naman tanan. Amo na dayong gisugdan. Ang ilim nun nga amo rang isulod sa tiyan ug dili sa uluhan. Lingaw kaayo ni ang among experience. Sama ra pud sa inyo ha. Kung magsabay mo sa inyong tropa, maghimo tagdaghang memories. Samtang kaya pa nato nga magtapok-tapok, di ba? Kay ingon man nga moabot jud ang panahon nga nanapod tay mga kulian sa kinabuhi. Halos busy na ang tanan. Maong panagsa na lang pud may magkita ug mag-uban. Kung nakita ninyo ni nga video, unta sa inyong mga barkada, magtapok sad mo. Dili importante nga bungga, ang importante nagkahimamat ta. Maghimo tagdaghang salida sa kinabuhi nga kung asa magmalipayon ta. Incomplete gyapon ning pagpanagtapok namo sa Doys, pero tapukon ra gyapon mi sa panahon. Puhon sa akong mga tropa, salamat kay anda mo musakay sa kinabuhi, dili lang sa kaharuhay kundi pod sa mga pagsulay. Hinaot nga magpadayon lang ta diri sa LRT, love, respect and trust. Shout out day diha sa mong isa ka tropa nga tuas layo, Doy GR, og sa mong mga kadoys nga wala diri karon. Unta mag-amping gihapon mo ug magtapok tapuhon. Peace not war lang ta diri. Kinsa tong gusto mo sabay sa mo apuhon, open kaayo ang pultahan mga doy. Nga magkauban pud ta ninyo para mananggahan na pud ta. Mas maayo maning daghan tag amigo kaysa kaaway. Wa nagid mi kabalo kung unsa na ng orasa. Kay nalingaw ra pud mi sa amoang mga pagstorya. Mapabinuang man o tarong nga tema. Usahay gani magstorya na lang ta og balik-balik nga sonata. Ambot pud bitaw basta barkada imong kauban. Bisag corny na gani inyong gistoryahan, magkatawa na lang pud mo nga nganong naabot mo sa topic nga way hinungdan. Murag silupin nga gikumot pero gipangitaag paagi para mapuslan. Kabalo kong pressure ang kinabuhi. Busa adto sa imong mga barkada nga anda maminaw sa imuha. Kanang barkada nga inigsuunay, sama pud aning akong tropa. Malipayon ko, na part ko sa inyo, Doy Brothers. Namang